आप खामोश क्यों हैं? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था, क्या आपके शौहर जिंदा हैं? शायद। मैं भी उम्मीद ना उम्मीदी के इसी राह पर हूँ बाबा। और मशरकी औरतें उस वक्त तक अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ती जब तक वो शौहर को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता न देख ले। मेरी बात से आपको दुख पहुंचा, माफी चाहता हूं इसके लिए। एक परेशान शख्स दूसरे की परेशानी में इजाफे के सिवा और कर भी क्या सकता है। तुम्हारी परेशानी तो बहुत फौरी नौयत की है बाबा। आखिर तुम चमकी को महल से निकलवाने के लिए शहंशाह के बरादर निस्बती को 500 अशरफियों की रिश्वत कहाँ से फराहम करोगे? सुनते हैं पुराने वक्तों में लोग रिश्वत जरा हमदर्दी से लेते थे, सामने वाले के माली हालात का लिहाज करके, वो भी थोड़ी सी शर्मिंदगी, थोड़े से खौफ के साथ। मगर इस शहंशाह के दौर में तो पत्थरों के दिल हैं और सोने के हाथ। हाँ, एहसास जुर्म जो नहीं रहा, खुल्लम खुल्ला रिश्वत मांगते हैं अपना हक समझकर। मैं एक ही कमाने वाला हूं बेगम साहब। आपकी तरह मेरा भी कोई जवान बेटा होता तो इस आड़े वक्त में काम आ जाता। अरे तो मेरे बेटे ने क्या कर लिया मेरे लिए? इतने दिनों के बाद खाली हाथ आया था मेरी खैरियत मालूम करने। आए थे आजमी साहब? हाँ, मैं नहीं थी, वो पड़ोसी से मिला और मेरे लिए तसल्ली देकर चला गया। कहाँ चला गया? आखिर कहाँ है आजमी? हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा। अब्बा हुजूर बहुत देर से पूछ रहे हैं उसे। क्यों मेरी परेशानी में इजाफा कर रहे हो? तुम्हें किस बात की परेशानी है? हम अपनी हमशीरा को उदास नहीं देख सकते। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो हमसे बयान की जाए। अज़मी की फिक्र है मुझे। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि 6 माह की जो पेशगी तनख्वाह से मिली है वो उसे पहुंचा दे। बस इतनी सी बात? अभी बता देते हैं शहंशाह मौजम को। ठहरिए, शहंशाह मौजम ने उसके शहर से निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है। और वो जा चुका है? जी हाँ, हमने उसके जाने का खुफिया इंतजाम किया था। उफ, मरवा दिया तुमने। ये वक्त हो गया, उसने तो कहा था कि वो वापस आ जाएगा सूरज तुलू होने तक। तो खुद कहाँ गुरूब हो गया? आजमी बहुत अच्छा आदमी है रूही, और उसे सर के बगैर टहलते देखकर हमें बहुत दुख हो। मलिका आलिया, तुम यहां हो? हमने तुमसे कहा था कि अजमी को हमारी खिदमत में हाजिर करो। उसे गायब ही रहने दीजिए। क्या? आप इतने बड़े शहंशाह और वो एक चपड़ कराती सा अहंगर, उससे मिलना आपको जेब नहीं देता। तुम मुझसे जानते नहीं हो, बहुत बड़ा मंसूबा साज है वो। जभी तो हमने उसके शहर से निकलने पर पाबंदी लगा दी कि वो हमारे हाथ से न निकल जाए। अब हम चाहते हैं कि मुल्क खुदादाद के बादशाह को दहशत ज़दा करें। दहशत फैलानी है तो उन्हें शहजादा रुस्तम बख्त का मुंह दिखाइए। खामोश रहो। हम चाहते हैं कि अज़मी की ज़बानी उस बादशाह पर इंकिशाफ करे कि उसकी फसीलों के लिए कैसी कैसी खौफनाक तोपे तैयार करा रहे हैं हम। जाओ, बुलाओ उसे। वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो बीमार है। अच्छा, तो कोई दवा खाई उसने? दवा कहाँ से खाता? आपके शाही तबीब तो अपना खमीरा खाकर वफात पा चुके हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, कल ही मुल्क के अजब नगर से एक बड़ा मुआलिज आया है और हमने उसे शाही तबीब मामूर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। यकीनन अच्छा हुआ। अज़मी के लिए हमारे तबीब को तलब करो। अज़मी शाही मेहमान है और इसका इलाज जरूरी। इलाज अब तेरा कालू ही करेगा, जानता है ना उसकी मार। ऐसे अच्छे माहौल में हमारा दिल हिलाने की कोशिश मत कर चमकी। क्या तू जानती नहीं कि हम कौन हैं? शहजादा रुस्तम बख्त। किसी की मजाल नहीं कि हम पे हाथ उठाए, हम उसका पंजा मरोड़ देंगे। मुझे नहीं मालूम था महल में आके इतना मगरूर हो जाएगा तू। देख चमकी, गरीब आदमी को अच्छी खुराक जोर कर जाती है, वरना मैं वही हूँ तेरा वक्त हूँ। अब नहीं रहा मेरा, जब देखो भागा भागा फिरता है, कभी शहजादी के पीछे, कभी फरहाना के पीछे, कभी कनीज़ों के। ये किस्मत का खेल है। अब अज़मी साहब को ही देख ले,
उन्हें भी तो हालात यहाँ पे ले आए। मगर वो तो जैसे मगरूर नहीं है, बात तो कर लेते हैं मुझसे। तो जा फिर उन्हीं से बातें कर। वो भी तो गायब है कल से, मेहमान खाने में भी नहीं है। ये है मेहमान खाना और ये है मेहमान मरीज अज़मी साहब। ओह, ये तो कोई खतरनाक बीमारी लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? लगने वाली बीमारी है नहीं। लेकिन मुआयने के लिए मुंह देखना जरूरी है। अबे हम कोई मैयत है जो मुंह देखेंगे आप? आए, हटाइए चादर, जबान दिखाइए, जबान दिखाइए। ओहो, आपसे नहीं, इनसे कहा है मैंने। हटाइए चादर। फरमाइए, किससे मिलना है आपको? आपसे मिलना है आज़मी साहब। क्या तकलीफ है? आप उछल क्यों रहे थे? आपके पेट में गोला सा उठेगा तो मुस्कुरा के अंगड़ाइयां लेंगे आप। समझ गया, समझ गया। मैदे की तकलीफ लगती है। मुंह खोलिए, और खोलिए, और खोलिए, और खोलिए। अबे क्या मुंह में बैठकर मैदा देखेंगे आप? जी, अब हमारा मुंह ना खुलवाइए, हमें तो आप कोई हैवानात के तबीब लगते हैं। अब मैं क्या अर्ज करूं हुजूर, शहनशाह मुअज्जम ने कुछ सोचकर ही भेजा होगा आपके पास। जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये फरमाइए अज़मी साहब, सुबह आपने क्या खाया था? गम खाया था। अपनी नाकाम मोहब्बत का गम हल्का करने के लिए हुक्का पीने बैठे तो चिलम रखना भूल गए। एक लंबा कश खींचा तो हुक्के के पेंदे का सारा पानी हमारे पेट में गया। हुक्के का पानी पी लिया आपने? जी हाँ, जब से ये हाल है कि दोनों कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट और दिमाग में बड़बड़ाहट हो रही है, और सुबह से काफी चिड़चिड़ाहट भी हो रही है। घबराइए नहीं, इलाज हो जाएगा। मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बीमार है ये अज़मी साहब। जी, आपकी तारीफ। ये है जनाब तबलुद्दौला तबल जंग, शाही खच्चरों को गुस्ल कराते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब आप जल्दी से जाइए और दवा ले आइए। अभी लाए अज़मी साहब, अभी लाए। ये सब क्या चक्कर है? तो और क्या होता, तुम वक्त पर नहीं पहुंचे तो इन्हें अज़मी बनना पड़ा। बड़ी मुश्किल से आया हूँ, वापसी में एक जगह आंख लगी तो घोड़ा चोरी हो गया। मुख्तलिफ सवारों की खुशामद करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और बिला वजह तुम्हारी वजह से हमें परेशानी उठाना पड़ी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ शहजादे मौसम। खैर छोड़ो, तुम्हारी अम्मी तो खुश हुई ना तुम्हें देखकर। कहाँ मिल सका उनसे, वो घर पर नहीं थी। रकम भी पड़ोसी को देकर आया हूँ। अम्मी को तो अब तक ये भी मालूम नहीं है कि मैं हूँ कहाँ। बाबा, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हें दे देती। ऐसा न कहिए बेगम साहब, ऐसा न कहिए। इस संदूक की तलाशी लीजिए, शायद मेरी जरूरत पूरी हो जाए। इसमें क्या मिलेगा? आप अज़मी साहब को हाथ नहीं लगाने देती थी इसे। एक बार खुद उन्होंने मेरे सामने कहा था कि इस संदूक में बड़ा माल जमा किया हुआ है आपने। अज़मी तो उल्टी सीधी बातें करता ही रहता है, तुम्हें पता है मजाक की आदत है उसे। अच्छा मजाक है ये, अब मुझे कड़वी दवाएं भी पीना पड़ेंगी। यही तुम्हारी सजा है। हमें भी कितनी परेशानी उठानी पड़ी तुम्हारे देर से आने से। भुगतो। शहनशाह मौसम तशरीफ ला रहे हैं। ओह, आ रहे हैं हुजूर, आ रहे हैं। आए 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 आए। कैसे हो अज़मी? आए। आदाब शहनशाह मौसम। लेटे रहो, लेटे रहो। कोई दवा दी हमारे नए तबीब ने? जी नहीं, अभी तो वो सिर्फ मुआयना करके गए हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए। हम कहते हैं छोड़ दीजिए हमें। क्या बात है, क्या हुआ? आलिजा, मैं दवा लेकर आ रहा था तो देखा ये झरोके में उल्टे लटके हुए। हम वर्जिश कर रहे थे। अगर ये वर्जिश कर रहे थे तो आपको क्या एतराज है तबीब साहब? आलिजा, एतराज कैसे नहीं होगा? अज़मी साहब को आराम की जरूरत है। इनकी वर्जिश से इनके आराम में खलल पड़ रहा है। ये थोड़ी, मैं तो इनको कह रहा हूं, ये अज़मी साहब। अज़मी? ये अज़मी? कौन अज़मी? आप अज़मी। अरे भैया, आप इनको बता दे क्यों नहीं, क्या नाम है आपका? वो तबलुद्दौला तबल जंग। क्या कह रहे हैं आप? मैं अज़मी हूँ। अभी तो ये थे, अगर आप अज़मी हैं तो फिर ये कौन है तबलुद्दौला तबल जंग? ये हमारे शहजादे हैं।
शहजादे, अच्छा तो गोया ये अज़मी नहीं है, मगर हो भी कैसे सकते हैं? ये शहजादे, ये अज़मी, ये शहजादे, तो फिर वो कहाँ है तबल दौलत तबल जंग? वो है आप। हमारा ख्याल है पहले आपको दवा की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ। निकल जाइए। तबल दौलत तबल जंग, तबल जंग, तबल जंग, तबल जंग। अजीब अजीब चीजें आ रही हैं दसावर से। एक इनसे भी ज्यादा अजीब चीज दस्तयाब है यहाँ, वो आपके शहजादा रुस्तम बख्त। ये था पहला सुर। अगर आखिरी सुर आता हो तो जल्दी से वो भी सुना ही दीजिए। शुरू के सारे सुर सीख लिए हमने, जैसे ही आखिरी सुर सीखा शहजादी साहिबा को शहनाई पे खबर सुनाएंगे हम। जी हाँ जरूर, मौसीकी से बहुत दिलचस्पी है उन्हें। उन्हें तो शायरी से भी दिलचस्पी है। अब क्या क्या चीज सीखे हम। वैसे एक बात है कनीज़े खास, तुम्हें शहजादी से ज्यादा ज़ौक़ है मौसीकी का। लो सुनो मेरा पसंदीदा सुर। मुझे जरा जल्दी है, आप चलते रहिए और सुनाते रहिए। इतने कीमती जवाहरात रिश्वत की रकम से भी कहीं ज्यादा। ये तोहफा दिया तो खुश हो जाएंगे शहंशाह के बिरादर निस्बती। लीजिए, आप यहाँ हैं, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। मेरी और आपकी सोच किस कदर मुख्तलिफ है। आप यहाँ किसे तलाश कर रही हैं? मैं अज़मी साहब को ढूंढ रही हूँ। चमकी ने बताया कि वो बहुत अच्छे दस्तशनास हैं और किस्मत का हाल बिल्कुल सही बताते हैं। वो अज़मी बच्चा है, शागिर्द है अपना। आप उनके उस्ताद हैं? बस ये बात आप तक ही रहे, उसे ये सब कुछ हमने ही सिखाया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हाथ भी देखते हैं। हम हाथ दिखा भी देते हैं। ये किस्मत की लकीरें तो हमारे बाएं हाथ का खेल हैं। मगर आपको ये जरूरत पेश क्यों आई? मैं अपने मुल्क नेकाबाद वापस जाना चाहती हूँ। पूछना ये था कि ये तवील सफ़र कब होगा? किसी भी लड़की के लिए बेहतरीन सफ़र वो होता है जब शादी के बाद वो अपने मैके से ससुराल जाती है। जी? शादी की ये लकीर हम अभी वाज़े कर देते हैं। आप हमारे सामने हाथ तो फैलाएं। शुक्रिया। अपनी शादी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है मुझे। हाथ कंगन को आरसी क्या है, इसीलिए तो हम हाथों हाथ लिए जाते हैं कि जिसका हाथ एक बार थाम ले उसके हाथों की हर लकीर पुकार पुकार कर कहती है, रहम कीजिए। तुम इजाजत दीजिए। फरहाना, फरहाना, तुम्हें भी इसी वक्त आना रह गया था, और तुम यहाँ पहुंचे कैसे? महल के दरवाजे से यहाँ तक हर मुहाफिज की मुट्ठी गर्म करता हुआ आया हूँ हुजूर। अब तो आप इस गरीब पर रहम कर ही दीजिए। रहम? रहम का मुआवजा याद है तुम्हें? 500 अशरफियाँ। बहुत कीमती तोहफा लेकर आया हूँ हुजूर, हजारों अशरफियों की मालियत का। ये खंजर कबूल फरमाइए। ये नादिर व नायाब जवाहरात तुम्हारे पास कहाँ से आया ये खंजर? पुश्तों से बुजुर्गों की अमानत और ख़ानदान की इज्जत है जो आपके हाथों में पहुंच गई। महफूज हाथों तक पहुंची है ये इज्जत। मुझे एक बार मेरी चमकी से मिला ही दीजिए। तुम जाते हो या तुम्हारी हाजिरी करवा दें शहंशाह मौज़म के सामने? बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। हमने तुम्हारा ये तोहफा कबूल किया बिरादर निस्बती। कहाँ से खरीदा है ये खंजर? बाहर के किसी मुल्क से एक ताजिर आया था, मगर ऐसी कीमती चीज का खरीदार कौन है
ہم نے 4632 اشرفیوں میں خرید لیا آپ کے لیے. آخر تو میرا بھائی ہے، کیسا قیمتی تحفہ پیش کیا ہے. ایک آپ کا رشتہ دار ہے، کبھی پھوٹے منہ سے آپ کا حال بھی نہیں معلوم کیا. ہم نے ان سے تعلق ہی کب رکھا؟ اچھا ہی کیا. نہ نومن تیل ہوگا نہ راگا ناچیں گی. نومن تیل؟ پھر وہی تیل والا محاورہ. اگر آپ تیلیوں کے خاندان سے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر یہ تاریخ دہرائی جائے. چھوڑیے بھی دولہا بھائی حضور، کہیے یہ جواہرات کیسے لگے؟ قابل قدر. نگینوں کی کافی پہچان ہے تمہیں. حضور والا، آپ کے دامن دولت میں بھی ایک نگینہ ہے، وہ نگینہ ہمیں بخش دیجئے. کون؟ چمکی. وہ نئی کنیز؟ جی. ہم تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر دیتے، لیکن وہ کنیز ہماری شہزادی کے لیے ہمارا تحفہ ہے اور تحفے دے کر واپس نہیں لیے جاتے. اچھا، تو یہ تحفہ ضائع گیا؟ نہیں، ہم اس کے بدلے تمہیں سرکاری کام کا ایک بڑا ٹھیکہ مرحمت فرمائیں گے. ایسا ہی شاندار. واہ 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 واہ. ایسا لگتا ہے جیسے کسی شہنشاہی کے لیے تیار کیا گیا. کس لیے آئے ہیں؟ کھانا لایا ہوں تمہارے لیے. نہیں چاہیے کھانا، لے جاؤ لے جاؤ اسے. مگر کیوں؟ زہر کا انتظار ہے. لا سکتے ہو. ہاتھ کھلے ہیں تمہارے، اپنا گلا کیوں نہیں گھونٹ لیتے؟ تم جانتے ہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ لینا ممکن نہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے شہنشاہ نے کس لیے ان ہاتھوں کو آزاد رکھا ہے. اس لیے تاکہ ایک ایک لقمہ کر کے زندگی اپنے جسم میں اتارتا رہوں، سانسیں لیتا رہوں، زندہ رہوں مرگ مسلسل کے معنی. اور قدموں کو زنجیر کر دیا ہے کہ وہ قبر جو میری منتظر ہے میں اس تک پہنچ نہ سکتا. تم جو چاہو کہہ لو، مگر کھانا تو کھا لو. نہیں، اب یہ زندگی نہیں چاہیے مجھے. لمحہ لمحہ کر کے سسکتی ہوئی زندگی. ایک بار مر جانا زیادہ آسان ہے ایک ایک پل کر کے موت کا انتظار کرنے سے. جاؤ کہہ دو مجھے موت چاہیے، کہہ دو اپنے شہنشاہ سے. تاریخ کہاں تک پہنچی مورے؟ جہاں آپ سانس لینے کو رکے، لفظ بلفظ وہی لکھا ہے عالیجہ جو آپ نے فرمایا. عرض کرو. ملک خدا داد کے بادشاہ سلامت جب تشریف لائے تو ہمارے شہنشاہ معظم نے ان کا استقبال. ہر دل عزیز. اگر ہم لکھوانا بھول جائیں تو ہمارے نام کے ساتھ ہر دل عزیز خود لکھ لینا چاہیے. جی عالیجہ. ہمارے ہر دل عزیز شہنشاہ نے ان کا استقبال دربار خاص میں کیا اور مہمان بادشاہ کو 11 تھال اشرفیوں سے لبریز بطور تحفہ عنایت فرمائے. تحفہ کب عنایت فرمایا آپ نے؟ آپ آئیے ہم ذرا تاریخ لکھوا رہے ہیں. جو لکھوائی جائے وہ تاریخ نہیں تعریف ہوتی ہے. اس سے مزاح کافی ہے آپ میں. دولہا بھائی حضور، آپ ہی تو اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ہنسی مذاق اچھی چیز ہے. کیوں نہیں؟ ہنسی اچھی چیز ہے اگر ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے تو.
یہ جانتے ہوئے بھی ہمارے محترم بادشاہ ہم سے خیر سگالی کا معاہدہ کرنے سے گریزاں ہیں۔ بس بہت ہو چکی، ہم صرف اتمام حجت کے لیے تنہا یہاں آئے ہیں تاکہ باعزت خیر سگالی کی صورت نکل سکے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں ہماری توہین ہوگی۔ توہین؟ کیسی توہین؟ خیر سگالی اور غلامی میں بہت فرق ہے شہنشاہ معظم۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا ایک حصہ آپ کی نظر کر دیں، 5 کروڑ سالانہ خراج دیں اور ہمارا ملک آپ کی مصنوعات کے لیے منڈی بن جائے۔ حضور والا، بڑی طاقتوں سے تعلقات رکھنے میں چھوٹے ملکوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ جن کے بازو مضبوط ہوں وہ مجبور نہیں ہوتے۔ تو پھر سن لیجئے، شہنشاہ معظم آپ کے ملک پر آندھی کی طرح چھا جائیں گے۔ تو آپ بھی سن لیجئے کہ ہوائیں صرف تنکے اڑا سکتی ہیں، چٹانیں نہیں۔ آپ کے شہنشاہ معظم ہمارے ملک میں اپنے جتنے چاہیں آدمی بھیج کر دخل اندازی کریں، لیکن ہمارے عوام ان مشکل حالات میں بھی اپنے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، اور ہماری قوم اپنی ملک کی سلامتی کے لیے سینہ سپر ہے۔ شہنشاہ معظم کو مخاطب کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیجئے۔ آپ کچھ زیادہ ہی بھڑک رہے ہیں۔ برادر نسبتی، جی دلہا بھائی حضور، انہیں اپنی قوم کی ترجمانی کرنے دو۔ قومیں بھی شمع کے مانند ہوتی ہیں، اور شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ضرور۔ جی نہیں، زندہ قوم شمع نہیں، سورج ہوتی ہے۔ ایک ہی بات ہے، شمع پگھل کر ختم ہو جاتی ہے اور سورج ڈوب کر۔ نہیں، سورج کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈوب گیا، لیکن دیکھنے والی آنکھ سے اوجھل ہو کر وہ کسی نئے افق پر چمک رہا ہوتا ہے۔ بہت خوب، ہم کافی متاثر ہوئے آپ کے ان خیالات سے۔ اگر آپ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، نہ صحیح جا سکتے ہیں آپ۔ ہمارے برادر نسبتی اور مشیر خاص آپ کو آپ کے ملک تک چھوڑ آئیں گے۔ شکریہ، آداب۔ ہمیں ان کے ساتھ بھیجنے میں کیا مصلحت ہے علی جان؟ تم جانے کی تیاری کرو، سب کچھ بتا دیں گے ہم۔ ان کا اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر پہنچنا ضروری ہے۔ ہمارے بادشاہ سلامت ابھی تک اپنے ملک واپس نہیں آئے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی تو پریشانی ہمیں بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ سے خیر سگالی کا معاہدہ کرنے میں دیر ہو رہی ہو۔ خیر سگالی؟ چھوٹے ملک کا معاہدہ بڑی طاقت سے؟ شیر اور ہرن میں صرف اتنا ہی معاہدہ ہو سکتا ہے کہ شیر ہرن کو کب کھانا پسند کرے گا، آج یا کل۔ آپ کی تشویش بجا ہے علی جان، لیکن ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ بادشاہ سلامت بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ تین گھوڑوں میں 5 بھینسے جمع نہیں ہو سکتے، حساب کے قاعدے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے ابا حضور کے خزانے میں سب کچھ جمع ہو سکتا ہے۔ میں حساب کا قاعدہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جمع یا منفی کرنے کے لیے ایک جیسی چیزیں ضروری ہیں۔ ہرگز نہیں، ہمارے ابا حضور 6 چرواہوں میں سے 12 بکرے منفی کر سکتے ہیں۔ بکرے؟ وہ کیسے؟ چرواہے قتل کرا دیے، بکرے باقی بچ گئے۔ اچھا، وہ تو شہنشاہ ہیں، ان سے زیادہ منفی طریقے کون جانے گا۔ اچھا،
میرا خیال ہے حساب نہیں دیجیے، آپ زبان و بیان پڑھیے، بتائیے صفت نسبتی کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ میں صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی جگہ یا شخص کی نسبت ظاہر کرے، مثلا امجد نیک آبادی ہے، عظمی شاداب نگری۔ رہنے دیجئے، بالکل بیکار ہے یہ صفت نسبتی۔ ہے وہ کیوں؟ ہم تو بس ایک نسبت جانتے ہیں جو تمام نسبتوں پہ بھاری۔ وہ کون سی؟ برادر نسبتی۔ شہنشاہ معظم کے؟ اور نہیں تو تمہارے۔ ہمارے ہمراہ دو معزز مہمان بھی ہیں، تشریف لائیے۔ یہ ہیں مشیر خاص اور آپ ہیں ملک خدا داد کے بادشاہ سلامت۔ زہے نصیب، یہ غریب ملنگ کو میزبان بنانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ رات کو سفر کرنے میں خطرہ لاحق تھا، اس ویانے میں یہ تنہا مکان نظر آیا تو ہم چلے آئے۔ ہم اس خدمت کا معاوضہ ادا کریں گے، بس ایک رات آرام کے لیے کمرہ اور تھوڑا سا کھانا چاہیے۔ جو بھی دال دلیا ہے وہ پیشی خدمت ہوگا حضور والا۔ اب ہم آرام کریں گے۔ علی جا، ساتھ والے کمرے میں بستر موجود ہے۔ ہمارے کھانے پینے کا شایان شان انتظام کیا جائے۔ شایان شان؟ حضور والا یہ تو سوچئے کہ آپ ہیں کہاں؟ کہاں بھیج دیا آپ نے میرے بھائی کو؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات تمہیں بتائی جائے، وہ ایک خاص مہم پہ گیا ہے۔ ہمیں کبھی نہ بھیجا کسی خاص مہم پر آپ نے، ہم تو بے وقوف ہیں جیسے۔ تمہارا اندازہ درست ہے شہزادے۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کے وہ عقل مند کون سی توپ داغتے ہیں، سفر سے لوٹیں گے تو خرچہ بتا دیں گے بس۔ ہمیں معلوم ہے کتنے چکر باز ہیں ہمارے مامو حضور۔ آپ ہنسے؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں ہم پر؟ کون ہنسا؟ آپ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں؟ کیا ہماری ناک بڑی ہو گئی ہے یا ہمارا دایاں کان غائب ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو سو رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ کون ہنسا؟ پھر ہنسے آپ ہم پر، پھر ہنسے آپ۔ وہم ہو گیا آپ کو، وہم۔ ہونے دیجیے مجھ کو۔ تو پھر یہ کون ہنس رہا ہے بار بار؟ آگے جنگل ہے، راستہ خطرناک ہوگا۔ ہاں، رات گزارنے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ آؤ چلیں۔ اے جناب، کون ہے؟ کون ہے؟ آداب۔ کس سے ملنا چاہتے ہیں آپ چاروں؟ کون چاروں؟ ہم تو دو ہیں۔ دو ہیں؟ دو ہیں تو پھر الٹے کیوں کھڑے ہیں؟ جی؟ شاید آپ زیادہ ہی نیند میں ہیں۔ ہم دونوں مسافر ہیں اور یہاں رات بھر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہوا تم یہاں آ گئے۔ یہاں سے تھوڑی دور ملک خدا داد کی سرحد ہے، خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ خالی ہاتھوں سے؟ کوئی ہتھیار تو ہے نہیں تمہارے پاس؟ نہ نیزہ، نہ شمشیر، نہ خنجر۔ آؤ شہزادی۔ کس کا ہے یہ خنجر؟ ہم اپنی کتاب ڈھونڈ رہے تھے تو بستر پر تکیے کے نیچے رکھا ہوا ملا۔ ہمارے برادر نسبتی نے تحفہ پیش کیا، بہت کارآمد۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ عام خنجروں سے بڑا ہے اور
زیادہ ہلاکت خیز دشمن کے لیے ایک ہی وار کافی. یہ کیا قتل؟ نہیں، زندہ ہے ابھی. یہ تو ملک خداداد کے بادشاہ سلامت ہے. ٹھیک سمجھے ہو تم. ٹھہریے، میں خنجر نکالتا ہوں. نہیں، مرتے ہوئے شخص کو اور تکلیف مت دو. تم کون ہو؟ ختم ہو گئے. شاید ان دونوں نے قتل کر کے وہ جشن منایا ہے. یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے. ہاں، اور اس کا الزام ہم پر بھی لگ سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے فوراً روانہ ہو جائیں. لیکن ہمیں تو دارالحکومت کا راستہ بھی نہیں معلوم ہے. پہلے کتنے دن بھٹک چکے. دیر سے وہاں پہنچنے اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پکڑے جائیں. لیکن یہ بادشاہ معظم صرف زندہ ہی بادشاہ کہلاتا ہے. مر جائے تو بس ایک لاش ہے تاج شاہی کے بغیر. صبر کیجئے. کبھی کبھی تاج پوشی یوں بھی ہوتی ہے کہ مبارکباد نہیں دی جا سکتی. حضور والا، ہمیں ان پر اسرار حالات پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ بادشاہ سلامت کی لاش ہماری سرحدوں میں شاہراہ پر کیوں پڑی تھی. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کو کسی لٹیرے نے قتل کیا ہے. جی ہاں، بادشاہ سلامت کے لباس سے جواہرات بھی غائب تھے. ہرگز نہیں، یہ سازش ہے. سازش؟ ہاں، انہیں قتل کہیں اور کیا گیا ہے اور لاش یہاں سرحدوں کے اندر پہنچا دی گئی تاکہ اصل قاتل پہ الزام نہ آ سکے. آخر اپنی میزبانی کا بھرم بھی تو رکھنا تھا ان شہنشاہ معظم کو. اپنے مہمانوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض اولین ہے. اگر تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہو تو بنفس نفیس ہماری خدمت میں حاضر ہو جانا. جی شہنشاہ معظم. آداب علیجا. آداب علیجا. آ گئے تم دونوں. کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو. سفر بھی تو کتنا طویل تھا علیجا. کیا حال ہے ملک خداداد کے بادشاہ سلامت کا؟ صرف بادشاہ کہیے، وہ سلامت نہیں رہے. خوب، بہت خوب. ہمارے مشیر خاص نے ان کا کام تمام کیا اور ہم نے ان کی لاش ان کے ملک کی سرحدوں میں پھینکوا دی. میت سے مال غنیمت ہم نے اس لیے حاصل کر لیا تاکہ قتل کا شبہ لٹیروں پر کیا جائے. شاباش شاباش. حاضر ہو سکتا ہوں شہنشاہ معظم؟ آؤ وزیر منتظم، کچھ پریشان لگ رہے ہو. شہنشاہ معظم، ابھی کوتوال شہر نے اطلاع دی ہے کہ ملک نیک آباد کا شہزادہ دلاور شہر پناہ تک آ پہنچا. کیا کہہ رہے ہو؟ ملک نیک آباد کا شہزادہ یہاں؟ جی ہاں شہنشاہ معظم، اور ان کے ساتھ نہ لاؤ لشکر ہے نہ خدام، بس ایک مصاحب کے ساتھ آئے ہیں. کہیں انہیں اپنی ہمشیرہ اور والد کے بارے میں معلوم تو نہیں ہو گیا کہ یہاں کیا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ؟ جو بھی ہو دیکھا جائے گا. ہم نیک آباد کے شہزادے کا استقبال دربار خاص میں کریں گے.
अमायदीन सल्तनत, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क नेकाबाद के बादशाह और उनकी शहजादी ने काफी अरसे पहले हमारी सरहदों को रौनक बख्शी थी, और आज फिर हमारी सरजमीन को ये फख्र हासिल हुआ है कि नेकाबाद के शहजादे ने यहां कदम रंजा फरमाया। ये हमारी खुशनसीबी है। तशरीफ रखिए, हम आपका तारुफ कराते हैं। ये है हमारे मुशीर खास, और यह है हमारे बिरादर निस्बत। दूल्हा भाई हुजूर, इन मौजिज मेहमान को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे इनका धुंधला सा चेहरा ख्वाब में देखा था। ख्वाब में ही देखा होगा। और इनसे मिलिए शहजादा दिलावर, ये है सल्तनत कोहनून के शहजादे जनाब रुस्तम बख्त। जो जबरदन्ना गुनगुन गुन्ना चुप गुन्ना धम पड़म पापा। जी, ये हमने आपका हाल पूछा है अपनी जबान में। शुक्रिया। शहजादा दिलावर, दरबार खास के बाद आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या है ये? क्या हंगामा है ये? इंसाफ का वक्त हो गया शहंशाह मौसम। अच्छा, तो इंसाफ होगा, जरूर होगा। शहंशाह मौसम, ये एक मजदूर है, इसने शाही जखीरागाह से गंदम की एक थैली चुराई। मैं मजबूर था अलीजा, मैं बहुत मजबूर था। मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे और मेरी बूढ़ी मां कई दिन के फाके से थे। मैं उन मासूम बच्चों को भूख से बिलखता न देख सका। जखीरागाह पर गंदम लाद रहा था कि उन फाकाजतों के लिए एक थैला लेकर भागा और पकड़ा गया। जखीरागाह से माहाना तनख्वाह नहीं मिलती है तुम्हें? उजरत बहुत कम मिलती है आलिजा, और मेरे बच्चे मकतब में पढ़ते हैं। मेहनत कश के बच्चे और मकतब में बहुत खूब, लेकिन मकतब वालों ने अजीब सिलसिला शुरू कर दिया आलिजा। बच्चों से 2-2, 3-3 माह का इकट्ठा तालीमी मुआवजा तलब करते हैं। इतनी इकट्ठी रकम कहां से लाए हम गरीब? ये जरूरी है आलिजा? बहाना मुआवजे के अलावा कुछ दूसरे चंदे भी तलब किए जाते हैं मुख्तलिफ बहानों से। ना दे तो मकतब से नाम काटने की धमकी। यानी तालीम भी सनत तिजारत बन गई है यहाँ। यही हो रहा है हजूर वाला। बच्चों को तालीम तो मिल जाती है मगर रोटी नहीं मिलती। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई दूसरा मकतब नहीं है क्या? हमारे दौर सल्तनत में तालीम इस कदर आम है कि गली गली मकतब खुले हुए हैं, सब्जी की दुकानों की तरह। जी हाँ, और उन मकतबों में सब्जी वालों के बच्चे ही पढ़ते हैं। और जो आला दर्जे के मकतब हैं वहां तो अवाम अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। वो सिर्फ तबका आला के लिए मखसूस है। शहंशाह मौसम, क्या आपके मुल्क में तालीम भी अदना और आला के हिस्सों में बटी हुई है? क्यों नहीं? एक वो तालीम है जो अमायदीन सल्तनत और हुक्काम बाला पैदा करती, और दूसरी उन बच्चों के लिए जिन्हें जवान होकर रियाया बनना है। अगर सबको एक जैसी तालीम दे दी जाए तो सल्तनत के लिए मुंशी, मुहर्रर, नौकर पेशा और निचले कारकुन कहां से आएंगे? जी हाँ आलिजा, फिर तो एक बड़े जागीरदार के बच्चे को मामूली काश्तकार का बच्चा सलाम भी नहीं करे। इस शख्स ने चोरी के अलावा निजाम मुमलिकत पर भी एतराज किया है आलिजा।
इसे दोहरी सजा इनायत की जाए। सजा जरूर मिलेगी, मिलेगी। हम हुक्म देते हैं कि इसे 2 बार तख्ते दाल पर लटका दिया जाए। क्या इंसाफ फरमाया है अली जान। ये तो ऐसा इंसाफ है कि इसे सुनहरी हरफों से तारीख में लिखा जाए। ये क्या, हमारे मौर्रिख की जगह तारीख तुम लिख रहे हो? मेरी ये मजाल कहाँ अलीजा। मुझसे तो मौरिख साहब ने फरमाइश की थी कि मैं कुछ दानिश्वरों और बड़े फलसफियों के अक़वाल उन्हें लिख कर दे दूं। ओह अच्छा अच्छा, ये हमने ही कहा था अपनी तारीख का हिस्सा बनाने के लिए। जी आलिजा, शहजादा दिलावर रौनक अफरोज हो रहे हैं। आइए शहजादा। अज़मी, इनसे मिलो। मुल्क नेकाबाद के शहजादे दिलावर, और ये हैं अज़मी, आहनगर और दानिश्वर। आदाब। पहली बार सुना है कि एक लोहार भी दानिश्वर हो सकता है। लोहार दानिश्वर नहीं है हजूर वाला, हालात ने दानिश्वरों को लोहार बना दिया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम सिर्फ अपने रुतबे के लोगों से हाथ मिलाना पसंद करते हैं, शाहजादों से या खानदान शाही से। बहुत खूब, आपके ख्यालात बिल्कुल हम जैसे हैं। हैरत इस बात की है कि आप सिर्फ एक मसाइब के साथ यहां जलवा फरमा हुए। हम रियाया को मुतमईन करने के लिए अपने मुल्क से चले हैं। काफी अरसा हुआ हमारे अब्बा हुजूर और हमशीरा सरहदी इलाकों के दौरे पर निकले थे, फिर वापस ही नहीं पलटे। खबर मिली कि शायद वो यहां आए थे। आए थे। आपके वालिद मोहतरम ने हमें मजबूर किया कि हम उनकी शहजादी से शादी कर लें। हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर कुछ ही दिनों बाद आपकी हमशीरा एक जानलेवा बीमारी से वफात पा गई। अच्छा, वो बेचारी जिंदा भी रहती तो मेरा क्या बिगाड़ लेती। वलीअहद तो आखिर मैं ही हूं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि ये जानलेवा बीमारी अब्बा हुजूर के हिस्से में क्यों ना आई। हम समझे नहीं। हमारे वालिद मोहतरम भी खूब हैं, कभी बीमारी नहीं पड़ते कि वफात पाए। अब देखिए ना, अगर हमें बुढ़ापे में तख्त ताज मिले तो किसका। खूब, बहुत मुकम्मल और मिसाली वलीअहद हैं आप। है कहां वो ताहयात बादशाह सलामत। बेटी की वफात के सदमे से एक दिन महल छोड़कर ऐसे निकले कि फिर नहीं पलटे। खुदा जाने किसी वीराने में निकल गए या उन्हें कोई हादसा पेश आ गया। बेहतर यही होगा कि आपकी दूसरी बात सही निकले। हमारा मसाहिब कहता है कि पहाड़ की चोटी पर सिर्फ एक आदमी के खड़े होने की जगह होती है और कामयाबी की ये चोटी बड़ी मुश्किल से हासिल की जाती है। आलिजा, दखल दर माकुलात की माफी चाहता हूं। क्या है? आपके उस बूढ़े कैदी ने कुछ खाने पीने से इनकार कर दिया है। कहता है मौत चाहिए उसे। हाँ, मर जाना चाहता हूं मैं। लाओ, निकालो कोई शमशीर, कोई जहर में बुझा हुआ खंजर और पेवस्त कर दो मेरे सीने। मरने के लिए भी हुक्म दिया जा रहा है। शहनशाहियत चली गई मगर हुक्मरानी का अंदाज नहीं गया। ये मत भूलो कि अब तारीख हमें शहनशाह मुअज्जम कहती है। सब कुछ ना हासिल है जबरू। कुछ हुक्मरां ऐसे होते हैं जो तारीख बनाते हैं और कुछ शहनशाह ऐसे होते हैं जिन्हें तारीख का एक जबर हुक्मरां बना देता है।
حق کے اس سوال کا جواب تم کبھی نہیں دے سکتے. ضرورت بھی نہیں. طاقت ہر سوال کا جواب ہوتی ہے سکندر. ہمارے ہاتھوں میں لامحدود اختیار ہے اور تمہارے قدموں میں زنجیر. اب کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ہونٹوں کو بھی سی دیا جائے؟ اور تو پہلے بھی سلتے رہے کہ مجبوروں کو گویائی سے محروم کر دیا جائے، مگر جب زبانیں خاموش ہو جائیں تو زنجیریں بولتی ہیں جبرو، اور جب وہ زندہ کی دیواروں سے ٹکرائیں تو ان کی آوازوں پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے. تو کہو ان زنجیروں سے کہ پکارے تمہاری مدد کرنے والوں کو. چیخو، چلاؤ. محل کا یہ تہ خانہ اتنی گہرائی میں ہے کہ ان دیواروں سے گزر کر صرف موت ہی تم تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ ایک ایسی لاوارث لاش ہوگی جس پر آنسو بہانے والا نہیں ہوگا. غلط فہمی ہے تمہیں. میں لاوارث نہیں ہوں. میں اگر مر گیا تو دور کسی آنکھ میں آنسو ضرور آئیں گے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری موت بھی تمہیں سکون نہیں دے سکی. میں جانتا ہوں میرا شہزادہ اور میری ملکہ زندہ ہے. کیا؟ زندہ ہے میرا نام لینے والے، اور تم ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. کون ہے؟